Yan. Oh, second level naman. Oh. Yan. Sige. Oh, kagaling ah. Parang mainit ang tibig. Ano ba yun? Ay, kanina pa eh. Oh, sige. Oh, galing ah. Galing sumunod. Oh. Pagkagaling. Yan. Ang galing. Pag natapos ka dyan na, last na yung isa. Oh, yan. Tapos na. Level 2. Tapos ha. Oh. Oh. Last na. Oh, ang galing. Mabagal yan eh. Oh. Bagal lang yan, kaya madali yan. Oh. Ang galing ah. Ang galing.